हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अफरीदी एंड वेलकम बैक टू फिफ्थ क्लास ऑफ प्रोफेशनलिज्म। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब ज़िम्मेदारी को लेना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसमें जानेंगे कि ये ज़िम्मेदारी ये क्या होती है। तो आपको मैं 4 पॉइंट्स बताऊंगा इसके बारे में, फिर इसके बेनिफिट्स क्या है उसके बारे में आपको आगाह करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओनरशिप। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बताती है कि यार ये जो चीज़ आप ले रहे हो, इसमें आप मतलब ये आप इसको ऑन करते हो। एक चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर इंस्टेंस, मैं जो है एक गाड़ी है मेरी एंड समवन हैज़ गिवन दैट टू मी, तो मैं उस गाड़ी को ऑन करता हूँ। तो मैं उसकी ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि उसका ख्याल रखूँ, उसकी सफाई करूँ, उसके जो फॉल्ट्स है उसमें वो सारे ठीक करूँ। दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ओनरशिप जो है ये पहला इसका वो है पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो इसका है वो है अकाउंटेबिलिटी, मतलब आपको जिम्मेवार बनाती है कि अगर आप एक काम करते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो उसके लिए आपने रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, अकाउंटेबल होना पड़ता है, जवाबदेह होना पड़ता है कि अगर उसमें कुछ बुरा हो गया, यू हैव टू रिस्पॉन्ड, यू हैव टू गिव दैट आंसर। उसमें कुछ चैलेंजेस है, कोई चीज़ें जो आप नहीं कर पाए, उसके लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट। ये होती है अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि फेसिंग दिस चैलेंजेस, फेसिंग दिस आउटकम्स, जो उसके नतीजे जो भी है उसको आपने फेस करना होता है। ये भी अकाउंटेबिलिटी भी है, इसका दूसरा पॉइंट है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज एक्शन, मतलब आपने अकाउंटेबल हो गए एंड यू आर द ओनर एज वेल। इसके बाद आता है एक्शन, कि आप अपने अकाउंटेबिलिटी और अपने ओनरशिप को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि आप इन चीज़ों को काम पे कैसे लगाते हैं। तो दिस इज़ एक्शन। देखिए, जब हम जिम्मेदार होते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसके लिए वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, वी हैव टू बी आंसरेबल, एंड द मेन थिंग इज़ दैट जो चीज़ हमारे पास दी गई है उसे हम ऐसा करें कि वो चीज़ हमारी है। एक प्रोजेक्ट दिया गया है, सो वी हैव टू डू इज दैट इन दैट वे दैट यार ये मेरा प्रोजेक्ट है। अगर हमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट इट्स आवर्स। उसके बाद जो एक्शन आपका होगा, दैट विल बी अमेजिंग। सो द फोर्थ पॉइंट इज लर्निंग। देखिए, आप जितना भी काम करते हैं, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसमें जितना भी अप्स एंड डाउन्स आता है, उसमें जितनी भी आप लर्निंग चीज़ें करते हैं, उसमें जितनी भी आपकी एक्शन हो वो होती है, उससे आप सीखते हैं कि मैंने कितना अभी किया है, इसमें क्या चैलेंजेस आई है, इसमें क्या मुश्किलात आई है। तो उससे आप सीखते हैं कि यार मैंने तो ये किया, अच्छा इसके बाद अगर मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा तो मैं इसे कैसे अच्छा बनाऊँगा। दिस इज़ लर्निंग, इससे ये आप सीखते हैं। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स टू रिमेंबर। नाउ इसके बेनिफिट्स क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के। देखिए, बिफोर एक्सप्लेनिंग दैट मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ कि एक बंदा था क्लीनर, और उसके जो उससे ज़्यादा लेवल के थे 2 और बंदे थे। So they were on the upper level. So जो भी काम होता था, they would give that cleaner, वो से हर चीज़ें आती थी, मतलब जो काम थे वो बड़े जो उनसे हायर रैंक पे थे, they would give it to him. फिर वो बंदा जो है वो काम करता सिर्फ नहीं था, उसमें फिर वो उससे लर्निंग करता था, उससे जो चैलेंज थे वो फेस करता था, how to do overcome those challenges, हर चीज़ वो सीखता था। After 3-4 months जो है, जब उनकी प्रमोशन हुई, so those 2 people they were down ranked, और जो क्लीनर था वो उनसे भी बड़ा होकर मैनेजर बना। Why? Because he took responsibilities. उसने जो काम किए वो दूसरे के लिए किए, लेकिन फ़ायदा किसका था? उस बंदे का, क्योंकि उसने सारी एक्सपीरियंस ली, उसने सारा नॉलेज लिया, उसने सारी इंफॉर्मेशन ली उससे, एंड अकॉर्डिंग दैट उसने
اوور کم کیا ان سارے چیلنجز کو, جس کی وجہ سے ہی گاٹ سکسیزفل, اس کی وجہ سے ہی گاٹ این ہائر لیول. تو رسپانسبلٹیز لینا, دوسروں کے لیے کام کرنا, اٹس ناٹ برڈن فار یو جب تک آپ اس سے لرننگ کرتے ہیں. سو لیٹس گیٹ ٹو دا بینیفٹس. اس کا فرسٹ بینیفٹ ہے کانفیڈنس, کہ آپ اگر ایک رسپانسبلٹیز لیتے ہیں, مطلب ذمہ داری لیتے ہیں, تو آپ کو کانفیڈنس بناتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک چیلنج لیا, ایک چیز اپنے دماغ میں رکھی ہے کہ یار مجھے یہ چیز ملا ہے, سو آئی ہیو ٹو ڈو دیٹ. اس کے لیے یو بوسٹ یور کانفیڈنس اینڈ یو اوور کم دیٹ. وہ کام آپ کرتے ہیں, وہ رسپانسبلٹیز یو فلفل دیٹ. اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ لرننگ اینڈ گروتھ ہے, یعنی کہ میں نے جیسا پہلے کہا, سو دیٹس آلسو دا بینیفٹ. اس سے آپ سیکھتے ہیں اور آپ گرو کرتے ہیں. سیکھتے کیسے ہیں؟ چیلنجز اور ہر چیزوں سے, اور گرو ان لرننگ جو ہے آپ گرو کرتے ہیں. اس کا تھرڈ بینیفٹ جو ہے وہ ڈیسیشن میکنگ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے ڈیسیشن میکنگ آپ تب سیکھ سکتے ہیں جب آپ کو چیزوں کے بارے میں پتا ہو کہ اس کے کیا اپس اینڈ ڈاؤنز ہوں گے, اس کے کیا برے نتائج ہوں گے, اچھے نتائج ہوں گے. ایوری تھنگ اف یو نو دیٹ, دین یو ول بی اے گڈ ڈیسیشن میکر. اور ڈیسیشن میکر وہ ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکٹ ڈیسیشن نہیں لیتے. ڈائریکٹ وہ لوگ ڈیسیشن لیتے ہیں جو کہ ایموشنلی کمزور ہوتے ہیں, یا اگر کوئی انسیڈنٹ ہو جائے دے ریئیکٹ اکارڈنگلی. مطلب اکارڈنگلی یعنی کہ ڈائریکٹلی رسپونڈ کرتے ہیں. ہی از ناٹ اے گڈ جو ایموشنل ہوتا ہے, ہی از ناٹ گڈ ڈیسیشن میکر. لیکن جو کہ انٹیلیجنس بیسڈ اسٹرانگ ہوتے ہیں, دے آر گڈ ڈیسیشن میکر. So if you are emotionally weaker, so you can be a decision maker. If you are emotionally strong, you can control your emotions, then you can be a good decision maker. جو آخری بینیفٹ اس کا ہے وہ ہے great sense of accomplishment. دیکھیے آپ کو ایک پاور آتی ہے, ایک سینس آتی ہے کہ جو چیز میں کر رہا ہوں اس کو میں نے اکمپلش کرنا ہے, میں نے اسے پانا ہے. یہ پانے کا جو طاقت ہوتی ہے یہ انسان کو کامیاب بناتی ہے. کیونکہ جب تک آپ پانے کے پیچھے رہو گے that I have to accomplish something and you are going for it, so you get it. Successful log Elon Musk, he wanted to get Tesla and SpaceX and he got it. تو accomplishment کی چاہت ہونی چاہیے, لیکن اس چاہت کو جو ہے آپ نے خود بنانا ہوتا ہے. If you want it, you have to make it. تو ایک چیز کو پانے کے لیے you have to do something, یا کچھ ہونا پڑتا ہے. So that's all about today's topic about taking responsibilities. اور responsibilities لینا it's not a burden جب تک آپ اس سے لرن نہیں کرتے. تو آج کے لیے اتنا ہی, اور that's at the end of class 5th and thanks for watching. اللہ حافظ.